वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशनल हब मरमर छात्र छात्री आम आलोचना करिम आज हो जा क्लास 9 जेनेरेल साइंसर फार्स्ट यूनिट टेस्टर क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन पेपर तुम्हालोकर कारणे खूब इम्पर्टेन्ट है यारे जिबुर क्वेश्चन आछे हेबुर क्वेश्चन तुम्हालोकर हाफ इयरली एग्जामिनेशन और तुम्हालोकर फाइनल एग्जाम दुटार कारणे बहुत इम्पर्टेन्ट है और तुम्हालोकर जिलात जदि यूनिट टेस्ट हुआ ना तथापि तुम्हालोके एखन प्रेक्टिस करि जाबा और तुम्हारे 7002824673 ये नम्बर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पठाई दिबा ये मोर पार्सनल व्हाट्सएप नम्बर है तुम्हारे नम्बर तो सेव कर रखा तुम्हारे कारण व्हाट्सएप ग्रुपो बनवा व्हाट्सएप ग्रुपत जॉइन हबा मैं डेस्क्रिप्शनत लिंक दी दिसो तुम्हारोक मैं 100% सब्जेक्टर प्रिपारेशन कराम और मोर छात्र छात्री तो आहा आमी चाओ केनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन আহিছে याते चोৱা पानीर उतलांक हल याते पानीर उतलांक किमान है बेसिकली तुम 100 डिग्री सेलसियास है किन्तु इते चा जिकेटा अपशन आछे अपशनत तुम सेलसियास दिया ना केलभिनत दी आछे 100 डिग्री जो तुम केलभिनत कन्भार्ट करा तेतियाह'ले यार लगत 273 प्लस करिब लागिब तो 273 प्लस करले एटु किमान हबो 373 केलभिन हबो गतिके आमार सी अपशनटु कि हबो कारेक्ट अपशन हबो 2 नम्बर प्रश्नटु चोৱা पानीत चेनी जोग करिले चेनीर स्फटिक नेदेखा হয় कारण कि तुमार एटु द्रवणीयतार ऊपर क्वेश्चन दिसे कारण तुमार चेनीर कणिकाबुर पानीर कणिकाबुर माजत कि करे सोमाई जाए तो बी अपशनटु कि हबो कारेक्ट अपशन हबो कोनो वस्तु पुने पुने गेसीय अवस्थाলৈ परिवर्तन होৱা प्रक्रियाটো কি বুলি কোৱা হয় ঊৰ্ধ্বপাতন বুলি কোৱা হয় আমি সকলে জানো যে তোমাৰ যিবোৰ সলিড বস্তু আছে বা গোটা বস্তু আছে সেইবোৰ প্ৰথমতে লিকুইড হয় তাৰে পিছতে তোমাৰ কি হয় গেছিয়াছ ফৰ্মত যায় কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা পদাৰ্থ আছে যিবোৰ পদাৰ্থ তোমাৰ কি কৰে সলিডৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গেছ হয় লিকুইড নহয় যেনেকুৱা তোমাৰ এমোনিয়াম ক্লোৰাইড কৰ্পূৰ এইবোৰ আৰু সেই পদ্ধতিটো কি বুলি কোৱা হয় ঊৰ্ধ্বপাতন পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কুখৰ আত্মঘাতী মোনা হল কুখৰ আত্মঘাতী মোনা কাক কোৱা হয় লাইসোজোমক কুখৰ আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে মাইটোকন্ড্ৰিয়া কুখৰ ভক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা আৰু যেটো গলজি বডি আছে বা গলজি সংঘ আছে এটো কি কৰে এটো তোমাৰ उत्पादित खाद्यबस्तुসমূह सঞ্চয় करे ठीक है तार पिछर प्रश्नटो चोৱা बस्तुर त्वरण शून्य है यदि बेग बेग कि थाके एके थाके यदि बेग एके थाके तेतियाह'ले बस्तुर त्वरण कि थाके शून्य है एसारशन और रिजनिंगर क्वेश्चन चोৱা एसारशनत कि কৈছে जनबहुल ठाईत गाड़ीर त्वरण विषम है एटो कारेक्ट है माने जिबुर रास्तात तुमार भीड़ थाके हेबुर तुमार गाड़ीर त्वरण कि है विषम है किहर कारणे कारण जनबहुल ठाईत एटो गाड़िये बेलेग बेलेग समय बेलेग बेलेग दूरत्व जाए दूरत्व अतिक्रम करे गति के एसारशन और रिजन दुईटा शुद्ध हम और एटो शुद्ध व्याख्याओ हम गति के ए नम्बर अपशन कारेक्ट हम यार दुईटा शुद्ध और आर एर शुद्ध व्याख्या बहुत इम्पर्टेन्ट है मन रखा तार पिছত चोৱা एटा एसारशनत কৈছে नेपथेलिन कर्पूर आयोडिन आदि हल ঊৰ্ধ্বপাতন हुआ बस्तुर उदाहरण एटा तो कारेक्ट है এইবোৰ बस्तु तुमार कि है और डायरेक्टली तुमार कि करे एबुर सलिडर पर डायरेक्टली कि है गेस है एबुर लिकुइड নহয় एबुर पदार्थ कि বুলি কোৱা হয় ঊৰ্ধ্বপাতন বস্তু বুলি কোৱা হয় সকলো বস্তু উত্তপ্ত কৰিলে পুনে পুনে গেছিয় হয় এটো তোমাৰ ইনকারেক্ট হয় এতে সব সকলো গেছিয় সকলো তো নহয় না কিছুমান বস্তুহে হয় গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব ভুল হ'ব গতিকে এসারশনটো শুদ্ধ হ'ব ৰিজনটো ভুল হ'ব এসারশন শুদ্ধ ৰিজন ভুল ডি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব তাৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা एटो दूरत्व समय लेख एटो दूरत्व समय लेख दिया आछे एटो कि बुझाइছে सो एटो तुमार केन्द्रर माजेरे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पोৱা গৈছে एटो कि হয় तुमार सुषम द्रुति बुझा एटो तुमार ए अपशनটো कारेक्ट হ'ব तार पिছত আছে एटो केजी पर मीटर क्यूब किहर एকক एटो बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है एकকৰ ওপৰত কিন্তু তোমালোকৰ क्वेश्चन আহিব एटो हाफ इयरलित আহিব লগতে फाइनल एग्जामत আহিব আৰু এটা তোমালোকক ইনফৰমেশন দিও মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকে যদি आजमन सुपार 40 कारण जो एंट्रेंस दी विचरा तुम्हारे मोर चेनेलर थ्रुएदी एडमिशनर कारण एंट्रेंस दी पारिबा तुम्हारे व्हाट्सएप नम्बर दी दिसो व्हाट्सएप नम्बर तो सेव कर रखा लगते व्हाट्सएप ग्रुपत जॉइन हबा सकलो धৰণৰ इनफरमेशन तुम्हारे ताते पाई जाबा और तुम्हारे कोनो धৰণৰ चिंता करिब नालागे 100% मैं तुम्हारे प्रिपारेशन कराम 10 लैके तुम्हारे कोनो धৰণৰ चिंता करिब नालागे चेनेलটো सब्सक्राइब करा और व्हाट्सएप ग्रुपत जॉइन हुआ एटो चोৱা केजी एटो पर मीटर क्यूब एटो कि एকক है एटो घनत्वर एকক है एटो सी अपशन तो कि हम कारेक्ट अपशन हम तो तुमार घनत्व कि आछिल घनत्व इजुगल टू कि आछिल भर बाय आयतन घनत्व इजुगल टू कि भर बाय आयतन तो भरर एকক कि तुमार केजी और आयतनर एকক होइছে तुमार एटो मीटर क्यूब तो एटो लिखिले कि हम केजी पर मीटर क्यूब एटो तार पिछर प्रश्नটো চোৱা एटो तलर कोनटो मिश्र पदार्थ है एटा सा कि কৈছে तलर कोनटो मिश्र एटो सा सोडियम क्लोराइड तो
তাৰপিছত চেনি আৰু বেকিং সোডা হয়নে এই গোটেইকেইটা তোমাৰ কি হয় যৌগ হয় কিন্তু মাটিৰ কি হয় মিশ্ৰ পদাৰ্থ হয় আৰু এই নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব তাৰপিছত তলৰ কোনটো ভুল সমীকৰণ চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো v - u = এইটো কাৰেক্ট হয় এইটো s হ'ব হা 2s = 2ut + half at square আছিল হয়নে এইটো কি আছিল s = এইটো ut + half at square এইটো ফৰ্মুলা এইটো তোমাৰ 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে তো 2s = কি হ'ব 2ut প্লাস এটা তোমার 2 রে মাল্টিপ্লাই করলে 2 আর 2 ক্যান্সেল যাব এটা থাকিব ut স্কয়ার গতিকে এটো কি হয় কারেক্ট হয় তার পিছত তোমার এটো চাই এটো কারেক্ট হয় কারণ এটো ফর্মুলা 2as = v স্কয়ার - u স্কয়ার তো ইয়ার পরে যদি আমি as রাখি দিও কি হবে v স্কয়ার - u স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 এটো কারেক্ট হয় কিন্তু এটো ভুল হয় কিহৰ কাৰণে কারণ আমার ফর্মুলা আছে এটো 2as = v স্কয়ার - কি আছে u স্কয়ার কিন্তু ইয়াতে কি আছে প্লাস আছে গতিকে এটো ভুল হয় গতিকে আমার এটো কারেক্ট হ'ব কারণ ভুলটো খুদিছে গতিকে আমাৰ এটো কারেক্ট आंसर হয় বুজি পাইছানে আয়তনৰ এছাই একক কি এটো কিউবিক মিটাৰ হয় তাৰ পিছত তলৰ কোনটো পদাৰ্থ নহয় তে চকি চেনি আৰু কেৰাহী পদাৰ্থ হয় কিন্তু মৰম এটো পদাৰ্থ নহয় গতিকে সি অপচনটো কারেক্ট অপচন হ'ব তাৰ পিছত চোৱা পানীৰ অণুত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ভৰৰ অনুপাত এটা সব পানীৰ অণু পানীতে নব H2O মানে হাইড্ৰজেনৰ ভৰ হৈছে 1 তো হাইড্ৰজেন আছে দুটা গতিকে দুটা মাল্টিপ্লাই কৰা আৰু অক্সিজেনৰ হৈছে কিমান 16 গতিকে এটো কিমান হ'ব ক্যান্সেল আউট কৰিলে 2 ৰে ক্যান্সেল আউট কৰিলে এটো যাব একবার আর এটো যাব 8 বার গতিকে কি হ'ব এটো 1:8 হ'ব 1:8 ডি অপচনটো কি হ'ব কারেক্ট অপচন হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটো এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত কি হ'ব চোৱা এলুমিনিয়াম আৰু অক্সিজেন এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতা হল 3 অক্সিজেনৰ যোজ্যতা হল 2 গতিকে এলুমিনিয়ামে লব অক্সিজেনৰ যোজ্যতা আৰু অক্সিজেনে লব এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতা গতিকে কি হ'ব Al2O3 এটো সি অপচনটো কারেক্ট অপচন হয় মৰমৰ ছাত্ৰী সকল তো এইখিনি আছিল এমসিকিউ তাৰ পিছত চাই ইয়াতে যিকেটা তোমাৰ কোৱেশ্চনছ আছে লং কোৱেশ্চনছ আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় এইবোৰ কোৱেশ্চন কিন্তু তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি আৰু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় চোৱা তোমালোকে চাইলা তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰি যদি পিডিএফ লাগে তোমালোকে পাই যাবা তো তোমালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰা আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হ'বলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ